please comment. Good day, Teacher Kay. Okay, so please stand up and lead the prayer. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, thank you for this day. We pray that you will give us new knowledge and understanding as we learn our lesson today. This we ask in your name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Again, good day, grade 6 comment. Good day, Teacher Kay. So nabantayan nato nung mga atong palibot is linaw kaayo. So need nato ma-energize. So para ma-energize ta, nato i-andam nga roll your hands nga action. So inyong buhaton is mo kanta kung iba mo sa kanta o mong sayaw o mong sayahang buhat. So nasabtan? Yes, teacher. Okay, so please play. Clap your hands! Iyo kung lawas para mawala ang buka. Ito ka. Datong pagpapaan ako. Na-energize ka mo? Yes, teacher. Before mo sit down, tanawa inyo hang palibot. Tanawa inyong palibot niya, i-arrange on yung chairs, and then you may sit down. So in every class, nakitay rules nga ihatag. So usa na rules. Usa na rules na Dapat na buhaton sa coins. Dapat yung buhaton sa ato ang klase. So first yung buhaton, please read everyone. Raise your hand to speak. So may pasabot na raise your hand to speak. So do not answer in Plural. So dapat kung question si teacher mo, isa ang tamo. So dili na ko dawagan ang Philippines. So next one, please read. Listen carefully. Listen carefully para makibaw ang sa buhaton. Okay, so dili ta magbalik-balik no kay grade 6 naman kita. Okay? Sabtan? Yes, So teacher. ikatulong, Sit properly. sit properly. So saan pag-sit properly? Hands on the desk and sit straight. Okay? And lastly, we have Keep quiet. keep quiet, especially kung discuss the teacher. So wala ba'y absent karon? Wala, teacher. Okay, so para mas energize na na ko'y activity nga gi-adapt. So, ano siya? Introduction sa itong topic rin. Para na may ideas sa ito ang topic. So, ato ang activity is, please read. Clap math. Ano na yung gitawag na siya o clap math teacher? Kay na ako'y mura o clap grade. Mura na siya. So, ano siya bantayan? Na number 3 sa Joanne. So, kaya siya nga activity is group ni siya. So, kay usara man ato ang whiteboard marker. So, i-group sa tamo into 2. So, are lang ang group 1 and then there ang group 2. So, are ang group 1 sa blue and then ang group 2 kay ang purple. So, ang sa group 1, kung mag-solve mo, ari niyo ikutan yung solution. And then sa group 2, pwede rin ari mag-sum. So, saan man ipag pag-answer teacher? For the group 2, kayo sa lang atong kuan, imutan nyo ang answer. Dili sa babaw. Sabot? Yes, teacher. While sa group 1, yung answer, ikutan lang dili sa center. Ha? Kaya mura man ito ang atong mental pen ng gamit. So kung mag-solve mo, ay ang group 1 ang sabot. So ano dito ang group 1? Ay, magsawa sa paper. Okay, so kinsa dito ang group 1? Group 1 and group 2. So, before ko kanang cue sa si teacher hang start sa umag. So paunahan ni. So kung kisa to'y mauna mahuman, sagit o done na teacher. Sa isagit? Done na, teacher. Okay, so ready na? Yes, teacher. Okay, so stand up. And ready, get set, go! So inyong buhaton is inyo na siya
Okay, so atong pagpakadalo ang mga kaugalingon. Ang panahon or nakadalo sa kaunahan kay ang group 2. But let's check if sakto ba yung mga ano man ang solution sa group 1. So, for this, so, yung sa ninyo pag-solve ang clock. 3. So, what have you observed sa tuang equation? Ay, isa nga nalain. So, ano man ang nalain? Ha? Na-try point or decimal point. So, do you have any idea of our topic today? Wala. So, later na nato i-check ha. Tanaw na ito. Eksakto ba yung mga answer. Proceed sa tuang topic karon. So, atong topic for today is multiplication of decimals. So, kung ibang multiply, kasi di kiba multiply the rate. So, kiba multiply, sa inyo sa tuwa ang pag-multiply sa mga decimals. Kaya atong previous lesson is addition man sa decimals. Karon, move on sa multiplication. So, multiplying decimals and mixed decimals with factors up to 2 decimal places is just like multiplying with whole numbers. So, sama sa kong giyon kaganina nga, ang multiplication of decimals, sama-sama ra if mag-multiply ka o whole numbers. Kanang walay decimal points. So, ilang ang decimal points no? Yes, Or decimal numbers. So, yes. The only thing to always remember is how to put the decimal points in the final product in its correct place. So, sa addition, lain naman ito siya pagbutang sa decimal points. So, sa multiplication, lain siya pagbutang sa kung saan pagbutang ang decimal point. So, natin example during a problem. So, please read everyone. Danilo is thrice as heavy as cloud. If cloud weighs 9.75 kilograms, then what is the weight of Danilo? So, sa atong problem, si Danilo is thrice as heavy as cloud. Kasi may pasabutan na. Ikatulo siya nga, kabukaton ni cloud. So, if cloud weighs, kila ang kanang weigh ni, or gibukaton ni cloud? 9.75 kilograms. Kung ang timbang ni cloud is 9.75, then what is the weight of Danilo? So, saan na siya pa? 3 times 3, kay ang thrice nag-signify na ikatuluan ni mo ang weight ni Danilo. So, saan na siya pagbutang teacher? 9 point, kaya ito yung hakuan? 25. Kung saan na itong ibutang sa multiplier? 3. 3 kay 3 man ang thrice man ang asa question. So, natin steps in how to get the product of a decimal. So, first step, natin 3 ka step. So, first step, please read. Line up the numbers on top of each other above the multiplication bar. Asa man ang multiplication bar? So, ato siya i-line up sa multiplication bar. So, muna itong itawag nga multiplicand, and then ang free kay Multiplier. multiplier. Sorry na sa step 2. Unsay sunod buhaton? Please read everyone. Multiply the numbers as you usually would in ordinary multiplication. Just ignore the decimal points first. Okay, so unsa man atong buhaton sa ikaduha? So ato siya multiply nga ra o whole number. So dili ta mag-mind ni Decimal point. point. So 5 times 3. 15.
3? 21. Plus 1? 22. 9 times 3? 27. Plus 2? 29. 29. So, unsa may sulod na itong buhaton? Sa step 3, Count up all the decimal places or the number of digits that are located at the right side of the decimal point. so ari na ta magbutang kung asa si point man ibutang. So, unsa man siya pag-determine kung asa ni mo ibutang ang points, imong tan-awon ang decimal points sa multiplicand. So, dito pwede magtanaw ni 3 kay whole number man si 3. So, ari ta ni multiplicand kay naa siya decimal. So, sa man pag-determine ang points. So, magbutang ta og points depende sa after or pila ka buok numbers ang naa sa right side. So, pila man ka buok numbers naa sa right side. So, kung naa siya diri, kapila ka tangod siya? Duha man ka numbers ang naa sa right side or after sa Decimal point. Kung yung tag before na diri, kung yung tag after Right. so right side pila man 1, 2. So jump ta gikan ta diri 1, 2. So diri na to ibutang ang Decimal decimal point. point. Now kung kuan teacher kung ang multiplicand to multiplier ang decimal so na to. So give me a number, Sabel. Random number. Nanay decimal. Yes. Kuan 11.43. 11.43. 43. Greg, give me a number, a decimal. 132.5. 2.5. So, first, asa itong first step, ato i-butang sa multiplication. Or, ikaduha, is atong Multiply. At more sa whole number. Ikiverse na nato ang mga. Sige. 5 times 3. 15. 5 times 4. 20. Plus 1. 21. 5 times 1. 5. 2. 7. 7. Plus 1. 5 times 1. 5. And then, ayun na sa 2. 2 times 3. 6. Times 4. 8. 2 and 2. 2. So, unsaon? Ay, ikuan sa nato i-add. So, unsa man? 5. 5, 7. 15. 8. 2. So, karon ato na i-determine kung asa ang decimal point. So, unsa man ito ato i-count after sa decimal point. Kaya, iwan na sila teacher. So, ato siya i-count na napila na ito ang sa ubos. Pwede rin naman siya whole number. So, pila? 1, 1, 2, 3. so, pasabot ana, ikatrita mo. Jump. So, kita magsugod. 1, 2, 3. So, ari ato ang Decimal point. So, nasabda na atong class karon. Yes, teacher. Any questions? None. So, inato na to siya ka simple. So, aron ma-check natin yung understanding na ay activity nga gi-andang si teacher, gitawag na to og grocery math. Kung gitawag na to siya og grocery math. So, ligaw naman mo kung saan pag-multiply ang decimals. Natay grocery diri. Gitawag din siya og Sabel's grocery store. Kung saan man ang buhatong teacher, so I will group you into two gihap. So, kay usa lang ang group niya to ang ano, whiteboard pencil pen. So, yung buhaton is na quick problems diri. Asa man ito ang group 1? Ang group 1 na inyong problem is 1, and then ang group 2 is mo ni inyong problem. So, asa man yung na-notice diri? Fruit and vegetables. White fruit, asa na fruit? Nasa Above. ang vegetables nasa Lower section. lower sections. For group 1, kamo ang ma-assign sa fruits kay magbuhat ng pick. And then, ang group 2 is vegetables. Magluto
Ibuwag siya, ibuwag. Ibuwag ang potatoes. Para maihap na to. Yes. How much they will spend in total? So, ibaw naman kung mo-add o decimal kung saan siya pag-add. Dana, not yet, teacher. Dana, teacher. You can paste your here. And then the quadrant. Kasi una na kuman. Okay, so mana ang group 2? Yes, teacher. Okay, so atong tagaan o fireworks clap. Di ba walang fireworks clap? No, ano na siya? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boom. Okay, so stand up everyone. Okay, very good kayo mo. 4, 3, 2, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boom. Okay, so atong i-check if sakto ba yun naman. Where's the whiteboard marker? So sa asa ang group 1? Adara. So, usa gibang mayo dira pila ka buok? 2 ka strawberry. So, Pila ang strawberry. 8.60. Okay, sa inyong give time. So let's check. Okay. Sakto. And then ang two oranges, tagpila? 10.25. Inyong gihapon give times of 2. So, sumo na siyang 20. 20 ni? 20, teacher. Okay. Asa ba inyong tanang total? And then, ang inyong mango, pila ka buo? 1. So, 12.75 Bastilla. And then, in total is 50.45. 50.45. So, check ang group 1. Atong pagpakanang group 1 kay maon sila. And then, check sa glass. Next is ang group 2, which is ang vegetables. So, pila man itong ipalit niya cabbage? Dua. Pila ang cabbage? 15.40. So, times 2 equals 30. Dali po yung dali. And then next is 9 eggplant, eggplant. And then, okay, so 50. Sakto. So, mga very good. I read things kayo naminaw. And then, last, mga potatoes. Nagpila potatoes? 6.30. Times 2 equals 12.60. So, in total, pila man? 61.90. 61.90. So, perfect gihapon ang group 2. Atong pagpakan atong taongan. So, nakabot sa diay. So, wala na may questions? None, teacher. Questions? None, teacher. So, nuggets? Nuggets. Nuggets? Okay, kaya nuggets naman, get 1/2 sheet of paper. And then, answer this question. So, ang first ninyo nga buhaton is mag-solve mo sa mga decimals equation. And then, ang ikaduha is problem solving. So, I'll give you 10 minutes to answer. Mana? Dana, teacher. Okay, so pass your paper and let's try to answer 2 questions or 2 equations only. So, pass your papers. Okay, very good. So, let's answer number 1 and 2. So, kita mo volunteer. Okay, let's say you are number 1. And then for number 2, Greg.
after the decimal point. And then sa 67 times 6.7 times 10. Ito ba ang answer ni Greg? Yes, teacher. Let's check 0 times 7. 0. 0 times 6. 0. 1 times 7. 7. Then 6 equals 67. 67. Kaya ang 67 man. Kaya ang after sa decimal point is one number siya. So naman siya 0 diri. So ito mo, point sa 0. So pwede na siya 67.0 or 67. So nasabtan siya di ay ato ang lesson today. So perfect mo, feeling niyo, perfect mo? Yes, kung po teacher ka check. So what will to check? So ako check later and then let's see if perfect ang tanan. So una na tawin bawaan. Yes, teacher. Okay, so get your assignment notebook and copy this assignment. So para na siya sa preparation nato sa another topic na to sa decimal tomorrow. So ang sayo mga nabantayan, please read. Solve the following decimals. So karon is divide Divide sa sa- divide sa decimal. So pwede mo mag-research or kung hibaw lang mo daan, please mo answer. Okay? Yes, teacher. Okay, so I want para atong ikuman or i-conclude atong topic karon. I want one volunteer na mo summarize o mo share sa ilang learning. Yes, Abel? Ang ato ang di-discuss your teacher is about sa multiplications of decimals niya. Katong pag-time sa decimal teacher is first kay i-line ang mga ang multiplicand o ang multiplier above sa multiplication bar nya i-type siya as a whole number iwagtang sa ang decimal point but if naa na ang total teacher is ipon sad ang decimal numbers mga number after the decimal point nya mauto ang types nga mo jump ta from last to padong sa last. Okay, atong papakan si Isabel, atong pagkaan o wawaling ka. Di ba mas wawaling ka? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wow, galing. So, ito ba mo ni Isabel? Sana patuwan? Okay, ready? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wow, galing. So, that's it for our lesson today. So, please stand up. Wala naman kami questions. Wala kami questions. Okay, so let's pray. Lead the prayer. Let us pray. Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, thank you for the lessons we've learned today. Help us to remember and apply them in our lives. Keep us safe as we go. In your name we pray. Amen. Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Goodbye and take care. Grade 6 comments. Goodbye.